In the land of 1,000 islands where football is not just a game, but a way of dreaming, a new generation was born, a generation that dared to believe that even from the smallest fields, you can reach the biggest stage. Titik balik kami adalah di saat kita melawan Korea Selatan, di mana kita bisa menang di saat pertandingan awal di Piala Asia. Itu saya pikir menjadi titik balik kita menuju ke Piala Dunia. Terlepas dari babak kualifikasi, termasuk dari Piala AFF, itu menjadi proses dan menjadi bagian dari kami menuju ke Piala Dunia. Dan saya bersyukur sekali lagi semua pemain bisa bekerja sangat luar biasa selama ini. It all began with the Asian Cup qualifiers. For months they trained in silence, while the nation waited in hope. No promises, no shortcuts, only hard work and faith. Secara permainan masih banyak yang harus saya perbaikin, termasuk bagaimana pemain menjaga emosinya, bagaimana pemain menjaga mentalnya agar pemain bisa selalu siap. When they finally qualified, it wasn't just a ticket to the tournament, it was a statement. Indonesia was ready to rise. And then came the first match, Korea Republic, a giant of Asian football, a mountain that many thought impossible to climb. Pastinya kunci utama adalah memberikan rasa percaya diri dan memberikan ketenangan bagi pemain belakang, dan tentunya hal itu sangat membantu bagaimana kita bertahan menghadapi tim-tim besar seperti Korea Selatan. Saya pikir Dava saat ini sudah sangat berkembang ya, dengan usianya yang 17 pastinya masih belum begitu stabil, tapi untuk menghadapi event-event besar ya kita berharap Dava bisa perform sampai ke Piala Dunia nanti. Minute by minute, they fought. The rain fell, but Indonesia didn't break. And then in a flash of courage and brilliance, the goal came. One goal that changed everything. The first victory against Korea, a moment that turned belief into destiny. Belajar pribadi sangat bangga bisa membawa Indonesia sejauh ini sampai di Piala Dunia, apalagi dengan persiapan kita yang cukup panjang. Saya akan buktikan bahwa Indonesia bisa melangkah lebih jauh. That night, Indonesia didn't just win a match. They won respect. They won the right to dream bigger. From that moment, the Garuda flew higher than ever before. Through every challenge, every round, until finally, the impossible became real. Indonesia had qualified for the World Cup. From the muddy fields of their childhood to the bright lights of the World Cup, the journey has just begun. Because somewhere right now, a little boy in a small village is watching them play and whispering to himself, "One day, that will be me." Kalau lolos Piala Dunia memang itu hanya sebagai titel ya, hanya sebuah prestasi ya. Tetapi sekali lagi, goal terbesar saya adalah pemain-pemain ini bisa sampai di timnas senior.